नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास थे आम मो महाप्रभु तो अच्छा ना नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास थे आम मो महाप्रभु तो अच्छा ना महाप्रभु प्रति क्षण थांती प्रति मुहूर्त थांती प्रति आपणार पणरे थांती प्रति विश्वास रे थांती प्रति आस्था रे थांती भरोसिथिबा मनीष को केबे भरोसा से बुड़ी नांती जे संपूर्ण भरोसिची सी महाप्रभु प्रत्यक्ष नहले परोक्ष नहले प्रत्यक्ष आसी निजे देखे दी जाइछंती प्रमाण करकिरी जाइछंती जेतबले संसार रे केही तो पाखरे न थांती मुही अच्छी मुही थिली मुही अच्छी आगु को मुही रहिबी जीवन आउ जंत्रणा ए जो खेल जन्म मृत्युर चक्र रे समस्ते बंधा संसार बंधा महाप्रभु मध्य ए नियम सी करचंती ए नियम भितर निजको भी बांधी चंती कोठी देखिचंती केबे देवतार की ईश्वर रो मूर्ति अच्छी किंतु महाप्रभु देवता और ईश्वर ठारू ऊर्ध्वे सबुठारू आमको जो संसार आपणारपण बांधी नवार ज्वलंत जदि उदाहरण देखिबार अच्छी ता पाखे महाप्रभु को पाखे देखिबार अच्छी केमती निजे बांधी ही जाती से जन्म मृत्युर चक्र रे नवकलवर समय आपण मैंने समस्ते जानी आज मु आगुरी भी एक कथा कही आपण को कही हठात मन पड़गला बापा कथा आज मु आपण मानक सब कहे जे महाप्रभु कथा जिते महाप्रभुंर कथा आसे सेटा मो नियंत्रण न थाए मु भी किसी भी नुहे जोटा तांको चका आखिकी भावे से मुहूर्त बसे अनेक थर भी वीडियो कला बेले शूटिंग दिव्य बंद कर देछि कहीं से बग्या भाव आसेनी मत लगे जे महाप्रभु चाहूनांती महाप्रभु बास कुहाई दियंती मु कही दिए आदरे मोर विशेष किसी भी न थाए जे मु किछि करूची बास तांकर जो टाइप तांकर इच्छा थाए इच्छा अनुजाई सबकिछि हुए तांको इच्छा बिना जमती अच्छी गचर पत्र भी हले ना सेमती तांको इच्छा बिना प्रकृति रे मोर वाक्य भी स्फुरे ना तांको इच्छा भी थाए आज मु कहूची आपण मान को मो बापा कथा मो बापांकर अंतिम समय कथा अंतिम समय रे जदि किए से मो पाखे ठिया होते आउ सबकिछि करते से महाप्रभु ही करते महाप्रभु जणे देइथिले सेतबेले जणे देइथिले स्वर्गद्वार रे जे से ही थांती आज्ञा आपण मानतु कि न मानतु महाप्रभु जे एमती करि पारंती तार जीवंत साक्षी जे आपण को आगे रे आज बसी कहूची बापांक जेतबेले आपण माने देखिथबे भी अनुभव करितबे बाबा बहुत किछि आम मन गोटे पिला बापा बहुत किछि आमे माने माने बापांकर जेतबेले बापा न थांती ना बापा जेतबेले संसार विदाय नहीं जानती ना सेतबेले मनीषटी अनुभव करे बापा जे कौन हाँ केते जे असहायपण लगे जिते बापा था बापा खाली बिछन पड़ी था पचे कि से सोफारे घर जो ताकरी घर जो सोफा मो ऑफिस आसला बेले से बसी थे ना शोई थे बास गोटे दम्भ भितर ऑफिस थिला बेले भी दम्भ थाए घर को आसला दम्भ थाए कौन होउची घरे कौन होउची से गोटे किसी फरक ही पड़े ना कहीं बापा अच्छा बापा सेमती बापा था जिते गोटे छाती छाँचा फूरी जाए छाती छाँचा फुली जाए जिते बापा जिते चली जाती ना से तमें जेपर्यंत बंचीच मु तो एबे भी सबुठारू माने
असहाय लगे मत प्रति छोट छोट घटना जो घटना पिला बेलू लागू नाला जेकोसी समस्या है छोट समस्या रे भी बापा मुह आसी जाए मन रे आसे जे बापा थिले तो किसी जना पड़ू नाला बापा जे कौन बापा नथिला परे जना पड़े पिला मन को जना पड़े मु कहूची बापांकर जो ब्लड कैंसर होता बहुत कम दिन भितर जिते जना पड़े बहुत कम दिन भितर अच्छा हठात कि आमे तो जानी नथलु हठात कि दिने बाथरूम रे परिश्रा करिया को जाइथिले सेठी पड़ीगले माने पड़ीगले माने सेठी बसी पड़ले मत डाकिले गली उठेक आनली मत परदिन मु देखिली गोटे साइड टिके अचल लगुच मु भाविली बोधे एमती कमन बागिया भाविली आस्ते आस्ते अनुभव कली जे नाई किसी देयर इज समथिंग रंग किसी गोटे भूल अच्छी माने शरीर भितर भूल अच्छी हाथटा चलबारे ये करिबारे असुविधा होउची सीटी स्कैन एमआरआई करिबा परे जना पड़ला ब्रेन रे ब्लड क्लॉट होइची डॉक्टर कहिले जे ऑपरेशन करिया पड़िबो सेफ जोन रे क्लॉट होइची स्कल आउ ब्रेन भितर जो गैपटा थाए से गैप भितर ब्लडटा जमी तेणु कि डेंजर जोन भितर नहीं खाली ऑपरेशन करी ड्रिलिंग करके ब्लड काढ़ीदेला पैरालिसिस भल हो ये हो किंतु विधिर विधान जितेबाला ऑपरेशन पूर्वर टेस्ट करागला ब्लड टेस्ट करागला से डाउट करी आउ 2-3 थर टेस्ट करापर से जना पड़ला जे ना या ब्लड कैंसर जदि ऑपरेशन करा स्कल भितर से ब्लीडिंगटा जदि ब्लडटा कड़ा हो क्लट ब्लीडिंग से तबले कंट्रोल हेनी आट एनी स्टेज रे किछि हेई पारे कार्डियक प्रोब्लेम जेहेतु आगुरु थिला कार्डियक अरेस्ट भी हेई पारे आपण विश्वास करेनि सही समय बापांकर ब्लड कैंसर बापा आस्ते आस्ते आउरी कोमा को जाउछंती पार्टी भी कथबार्ता बंद है सेंस भी पड़ेला केते जे मु कहबिनी बहुत किछि मु करिछि गोटे पुओ जिते चेष्टा कले भी जिते चेष्टा करू जो पुओ माने कहंती आमे बापा को पाई या कलु माँ पाई या कलु से किछि नो नथिंग एल्स गोटे बापा माँ ताको पिला पाई जतिकी करितेबे आमे जो कहू जे मु बापा को पाई या करछि माँ पाई या करछि किछि नो ता तुलनार किछि नो माने से जन्मरू आपण को हाथ धरिकी चलैबा शिखेबा ठू बड़ करवा सुस्थ भविष्य गठन करवा समाज रे आपण को परिचित करवा आउ आपण को केमती कथा कुहा जाए शिखेबा आ लोक चिन्हैबा आउ सब करवा तुलना रे आमे जे कौन करूचु सही समय कथा कहूँ 3 मास भितर 5 कि 6टी भल भल नर्सिंग होम को भल भल जेहेतु टिके सामाजिक सेवा क्षेत्र में मु थाए तेणु सबू भल भल डॉक्टर जेहेतु मोर चिन्हा सेतबले अनेक डॉक्टर भी निजे फोन कर आम पाखु घिनी आस व्यस्त होना अनेक नर्सिंग होम नहीं जाइए एठू सेटिकी एठू सेटिकी बापा को 4 थर लंडा करा जाइए ऑपरेशन करने लंडा कराई किंतु लास्ट मोमेंट रे कैंसल होइछि ऑपरेशन पाई कैंसल कौन पाई होइछि ना जी ऑपरेशन करवा डॉक्टर सी निजे कहर कार्डियक प्रोब्लेम अच्छी एनास्थेसिया डॉक्टर मना करिछि जे सर्जरी डॉक्टर भी मना कर आट एनी मोमेंट कौन हो पारे लास्ट को सम हॉस्पिटल से हेमाटोलॉजी जी डॉक्टर प्रदोष दास जेहेतु बहुत भल डॉक्टर तांको पाखे एडमिशन कली जिते ऑपरेशन हवा दिन राजी है बहुत कष्ट राजी है ऑपरेशन करेंगे ओटी बाहर मु बसी थाए हठात कि जी एनास्थेसिया डॉक्टर सी पलि आसिले बाहर को पूरा अस्तव्यस्त हो पलि आसिले पछे पछे जो सर्जन राजी होते ऑपरेशन करने न्यूरो सर्जन सी भी बुझे बुझे आसन सी कहले ना मु एनास्थेसिया इंजेक्शन दे पारि सेठू मु चलीगली मुझे सार कौन है ना नहीं आज्ञा मुझे बंची लोकटा को मारी पारि आप मेसीन जो लगी जहाँ देखा पारामीटर जहाँ देखा सिस्टम जमी चली बर्तमान कार्डियक हार्ट जमी चलती मुझे एनास्थेसिया देदेवी लोकटा मरीज मुझे जानी शुणिक लोकटा को मारिया को देवी
सेठू मुझे डॉक्टर हाथ को धरी पकईली मुझे आज्ञा मु तो निजे साइन कर देइछि थरे नुह 5टा हॉस्पिटल जाइकरी सब जदि बापांगर किछि हो जाए जदि बापा मरी भी जाती ताले आप मो रिक्स सेटा आपण मान को किछि ना नहीं आज्ञा मु भूल करि परिबिनी मु मेडिकल ये रे प्रोफेशन रे एते दिन रहिले मु केबे भूल करे ना कि भूल करिबिनी सेठू मु हाथटा को धरिकी टाणी आनली माने से ओटी भितर को ताको धरी पळे आसली बापांगर चेता न थाए बापांगर बाँ पट साइड पारालिसिस होता है डाण हाथटा को लेकरी मो मुंड उपर रखिली मो जीवन में केबे मो महाप्रभु को निज पाई केबे मागिनी केबे भी मु मागिनी जेते जहाँ हो जाओ मु केबे भी मागिनी आउ मागिबा पण सेठी थाए जेतेबेले मु देखे अन्य कोठी केवल महाप्रभु ही छड़ा आउ कहीं सेठी ताको साहा ही परिबेनी तार सबकिछि भासी जाउची जदि भी आखिरे लुह थाए मो महाप्रभु को जणे दी थाए सूर्यचंद्र पछे मिछ होई जिबे महाप्रभु मोर दे देइछन्दी सेतिकी लाज रखिछन्दी मोर जीवन रे मागी नथिबा लोक से दिन भी मागी नथला बापाकर हाथटा को आनली बापा कोमारे थांती डाण हाथटा को आनली मो मुंड उपर रखिली बापा कान पाखे कहली बापा तमें कहीदियो हे जगन्नाथ मो पुओ को अनाथ करूनु कौन है के जानी 4 दिन अचेत थिबा लोकटा कोमारे थिबा लोकटा खनेइकरी कहला हे जगन्नाथ तापर कौन कहला मुझे जाननी हाथ में स्पंदन है मो मुंड उपर हाथ थाए मु डॉक्टर को कहली मु कहले आनास्थीसिया दियंतु मु एटी ठिया जदि किछि हैला गंडगोल करवा लोक तो परिवार लोक ना मु तो तांकर पुओ ना मु एटी अछि मु तो आपन को हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करूची अनुरोध करूची आपन को साइन करके देइची जदि किछि हैला मु एटी अछि आपन आनास्थीसिया दियंतु आपन केमती कहउछनी मु कहले देखंतु समस्तंकर कल्याण समस्तंकर कल्याण जगत रे समस्तंकर कल्याण वृथा ही जाई पारे किछि समय पाई किंतु मु एतिकी जानिछि गोटे बापा जेतोले गोटे पुओ को कल्याण करे हृदय रु कल्याण करे पुणी अचेत थिबा समय रे चेता नथिबा समय रे चेता थिले हुए तो स्वार्थ थाई पारे जे ये मोर पुओ मु ताको कल्याण करूछि किंतु चेताहीन अवस्था रे गोटे बापा जेतोले ता पुओ को कल्याण करूछि से बापार कल्याण के भूल ही न पारे से कल्याण निश्चय फलिबो आपण विश्वास रखंतु मो उपरे आनास्थीसिया देले अविश्वास हेले भी सत्य ठीक 7 ରୁ 8 मिनट भितर मेसीन गुटा नॉर्मल चलिला शब्द होकर आनास्थीसिया डॉक्टर से ठिया ही डॉक्टर सर्जन दिए ऑपरेशन कले ऑपरेशन कहले सक्सेस होइची से जे ये आनास्थीसिया डॉक्टर जे से मते भाव विहल कुंडे पकड़े मते पचारे मो ना कौन मु कहली ना कहली से सब आहरी जोरे मते कुंडे पकड़े कहले आप महाप्रभुंकर आर्टिकल लिखती बोधे मु पढ़ी आपणकर बही पढ़ी मु कहली हाँ सेमती माने कहले आपन से लोक माने आपन को लेखा पढ़ी मुझे मो लेखा नुह ना ना हाँ से महाप्रभु को लेखा पढ़ी अनेक थर मो आखिर धार धार लुह बाहर जाऊँच आज प्रकृति में महाप्रभु चमत्कार करदे बोले महाप्रभु चमत्कार करिसेंति कि नहीं मु जानिनी कहीं महाप्रभु तो किसी मागिनी मु जानी बापांकर गोटे बापार आशीर्वाद बापा कही कथा केबे मिछ हुए ना हृदय जो बापा ता पिला मानन किछि कहे कि मंगल कामना करे कि किछि कही थाए केबे भूल हुए ना गला बा से दिन राति पराप्स गोटे पाखापाखि आप जानते डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी केयर हॉस्पिटल महेंद्र भाईना सहित आमर पारिवारिक संपर्क बहुत भल पाती मत भल पाती मो बापा को भल पाती महेंद्र भाई गोटे पाखापाखि से फोन कले कले अरे भाईना ऑपरेशन है केमती अच्छा मुझे कहली भाईना मुझे जानी बासी तो आईसीयू भितर अच्छे ना तू जा आईसीयू भितर को जा से जो डॉक्टर थे राउंड रे तांको मो ना कहीकि फोनटा दबू
ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ ନା ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ କହିଦେ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ଭାରତର ଗୋଟେ ସୁବିଖ୍ୟାତ କାର୍ଡ଼ିଓ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ। ଭିତରକୁ ଗଲି, ଯିଏ ବି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏଇ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। ହଠାତ୍ କିନି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାପା ଅନେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଅନଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସିଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ଦିନ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ଲୋକ ଚେତା ଫେରିଛି। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଠୁ ଗଲି, ବାପା ସେଠୁ ମୋତେ ସେଇଠି ହଠାତ୍ କିନି, ଜୀବନରେ ଆଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ନଥାଏ। ବାପା ହଠାତ୍ କିନି ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋତେ କିଏ ଏଠିକି ଆଣିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ କିଏ ଆଣିଲା? ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କୋମାରେ ଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇକିରି କୋମାରେ ଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ସେ ଡକ୍ଟର କଥା ହେଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମର କିଛି ହେଇନି, ଏମିତି ଇଏ କରିକି ସେଠୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ପରାପ୍ସ ବୋଧେ 3.5 ମାସରୁ 5 ମାସ ଯାଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା, ସବୁ ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଇଏ ମରିଯିବେ, ଚାଲିପାରିବେନି, ଆଉ କୋମାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ HDC ବାପାଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଥିଲି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଜାଣିନି। 13ଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ 13ଟି HDC ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଥିଲି ବ୍ଲଡ଼ର, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ 4ଟାରୁ ଅଧିକା HDC କେହି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିନଥିଲେ। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଡୋନର ମିଳିଲେ ବି 2 ସାଇଡ଼୍ର ନର୍ଭ ଯଦି ଦୁଇ ହାତର ଠିକ୍ ନଥିବ HDC କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଡୋନର ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକରି 5-6 ଜଣ ଲେଖା ପହଞ୍ଚିବେ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କାଲି ପାଇଁ କେଉଁଠି HDC ଆଣିବି, ଯଦି HDC ନ ଦିଆହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଇଏ ରେସିଓ କମିଯାଉଛି, WBC କାଉଣ୍ଟ କମିଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଉଛି, ପେସେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଯାହା ହଉ କେବେ ବି କହିନି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଯିବ। ବାସ୍ କାହିଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମଗାଯାଏ, ବାସ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଯାଏ। ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଜ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, କି ସେଇ ଘରର ମୁରବୀ କି ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରର ଯିଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ କିଛି ଜୀବନର ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଛି। ଏତେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପୁରା ତାଡ଼ନାରେ ଆପଣ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇକିରି ସେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ଯିଏ ଏ ଘରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ନ ଜାଣିପାରୁ ଆମେ ସେପଟେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ। ଯଦି ସଂସାର ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକ କରିପାରୁଛୁ, ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକ କରିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ପଛେ କଷ୍ଟରେ ଥାଏ, ମୋର ଯିଏ ବାପା ହେଉ କି ପୁଅ ହେଉ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ, ତା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ ଯେ ପରିବାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଟି ଆସିଛି। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିରାକାର, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ଆକାର ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖେ, ନିଜର ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀରର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଭାବିପାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିରୀହ ଚାହାଣୀ, ଅଧା ଗଡ଼ା ଗଡ଼ା ହାତ, ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ତଳକୁ ନାହିଁ, ଅଧା ଓଠ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ବାସ୍ ମୋତେ ତୁମେ ଗେହ୍ଲା କର, ଆପଣାର କର, କୋଳେଇ ନିଅ।
ଭଲ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତରରୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ବାଢ଼ିବା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନରେ ବି ଆସେ ନା ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ଜାଣୁ। ନିଜେ ଜଳିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଲିକିଲି ଏଇ ହସିବାର କଳା ଯିଏ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝେଇ ଜାଣିଛି, କିଛି ହେଇନି ମୋର, ତୁ ଭଲରେ ରହ। ପ୍ରକୃତରେ କାଠ ଦିଅଁଟା ସିନା ଭିତରଟା ତାର ଲଉଣୀ ପରି ନରମ, ସିଏ ବି ଖୋଜେ ଆପଣାର ପଡ଼, ସିଏ ବି ଖୋଜେ ଆପଣାର ଭାବ, ସିଏ ବି ଖୋଜେ ସ୍ନେହ ଟିକେ, ବଡ଼ ସ୍ନେହର ଗୁଣାଟା ସିଏ ବିକଳ ହୁଏ, ଅଧୀର ହୁଏ। ମୋତେ ଆପଣେଇ ନିଅ, ମୋତେ ତମ କୋଳ ଦରକାର। ନା ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ନା ମୁଁ ନିରାକାର, ନା ମୁଁ ପରବ୍ରହ୍ମ, ବାସ୍ ତମ ଭିତରେ ରଖ, ମୋତେ ଆପଣାର କରିକି ରଖ। ସେମିତି ମୁଁ ବି କହିନଥିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ବାସ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ଶରୀର ପଛେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚଲେଇବି। ସେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିବା ପରେ 3 ମାସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଯେତେ ଅଫିସରେ କାମ ଥାଉ, ପୁଣି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, ପୁଣି ଇଏ କରିବା, ଆରି ଭିତରେ ବୋଧ ହୁଏ କିଏ ତରଳି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା କି ସର୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତରଳି ଥିଲେ ବୋଧେ। ବାପା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଚାଲିଥିଲେ, ସବୁ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲା। ବହୁ ଜୋରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା, ନାଇଁ ବାପା ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ, ବାପା ମୋର ଚାଲିଲେ। ଖାଲି ରହିଲା କେମୋ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାପରେ ଦଶହରା ଛୁଟି ଥିଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି କେମୋ ଦେଲାବେଳେ, ଫାଷ୍ଟ କେମୋ। ତ କାହିଁକିନା 25-26 ବର୍ଷ ହେବ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ସେ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କେମୋ ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯିବେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଇଏ କରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କର, ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ ଆମେ କେମୋ ଦେବା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କଟକର ବାପାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଟା ଉପର ମହଲାରେ, ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ରହନ୍ତି ବାପା, ରହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ରହୁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ରକ୍ତର ଭଉଣୀ ଯିଏ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ତା'ର କ୍ୱାର୍ଟରଟା, ବାପା ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛି ତାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ବାପା ସେଇଠି ରହିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଯାଉଥିଲି, ବାପାଙ୍କ ସେ ଖାଉଥିଲି। ଠିକ୍ ବାପା ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସବୁ ଥିଲା। ମନରେ ବି ଖୁସି ଥାଏ, ଯାଉ ବାପା ତ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ତ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ, ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ତ ଏବେ ମରିଗଲେ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହନ୍ତି, 2-3 ଥର କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେଟା ଜାଣିନି। ନା ଦେଖିବାରୁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ମଉସା ଯିବାବେଳେ ଆପଣ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତ ପାଖରେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନେବେ ନା, ଦେଖିବାରୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଉଠେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ହସି ଦିଏ, ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠାନ୍ତୁ କି ରଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ମୋର ପଶିବାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ରଖିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କିଛି ଚାହିଁନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ବାସ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ମଣିଷଟା ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଦେଖିନି, କେବଳ ଦେଖିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ହସ ପାଇ ଲୁହକୁ ନୁହେଁ, ଲହୁକୁ ପାଣି କରିଦିଏ। ବାସ୍ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ହସିକିରି ରହିଥାନ୍ତୁ।
ବାପାଙ୍କର ଦିନେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇକିରି ବି ଫେରିଛି, ଅଫିସରୁ ଯାଇ ଫେରିଛି, ରାତି 12ଟା କେତେରେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଭାଇ ବାପାଙ୍କର ପରିସ୍ରା କାହିଁ ହେଉନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେଇଠି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ ନା ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ଯାଇକି କାଥର ଲଗାଇଲି। ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା, ଆଉ ବସିଲି ପାଖରେ। ବାପା ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ନେଇଯିବି ତୁମକୁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 2-3ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଏପିସୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲମ୍ବା ହେବା ବି ସମୟର ସୀମା ନଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାପା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଠକିକିରି ଆଉଛି। ବାପାଙ୍କୁ ତ କହିଦେଲି ହଁ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସିକି ନେଇଯିବି। ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ହତଭାଗା ପୁଅଟିଏ ଦେଖ, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ହଁ ବାବା କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ପଳେଇବା, ନେଇଯିବି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ନେଇନଥାନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ନେଇଥାନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ସାରିକି ନେଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତି, ମନରେ ସେଇଟା ଥିଲା। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ରଖିଛି, ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲି ଭଉଣୀକି, ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନା ଭାଇ ଟିକେ ରହ, 2 ମିନିଟ୍ ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବାପା ସୋଫା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଔଷଧଟା ଖୁଆଇ ସାରିକି ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଛୋଟ ସେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ରଖିଛି, ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେପଟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରିକି ସେ କହିଲା ଭାଇ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଆ, ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ, ମୋ ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିନି। ଅଫିସରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରି ମୋ ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କହିକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି, କିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବି ମୁଁ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଦେଖିଲି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଓହ୍ଲଉଛି ଗାଡ଼ିରୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଚରରେ ସେ ବି ନେଇ ଆଉ ଇଏ ବାପାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ବନେଇଲି ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନଥାଏ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସେଠୁ ଭଉଣୀ ଆସିଲା, କୁଣ୍ଡେଇକିରି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ବାପା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ ବାପା ଔଷଧ ଦେଉଥିଲି, ବାପା ଔଷଧ ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତାକୁ କହିଦେବୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ନେବନି, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥାଏ ଯେ ମୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି। ବାପା କ'ଣ କେବେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କି? ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିତରୁ ଭାବନ୍ତି ବାପା କେବେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତିନି। ବାପା କେବେ ବି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ? ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବହୁଛି ଏ ଶରୀରରେ ଯଦି ଭଲକରି ଶୁଙ୍ଘିବେ, ଭଲକରି ଇଏ କରିବେ, ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଙ୍ଘିବେ, ଅନ୍ତରକୁ ବାପାଙ୍କ ବାସ୍ନା ପାଇବେ। ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥାଏ ଯେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାପାଙ୍କ ଇଏ ଶୁଆଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାରେ ତଳେ ସେମିତି ବସିଥାଏ। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ
सिन्स बहुत वर्ष से बहुत किसी कर गाँव में बहुत किसी कर बहुत लोक भल पाती बापा को भल पाती एमती माने दिन 12टारू मुझे से गोटे जगार पड़ी मो मानसिक स्तर भी मु निजको जानी ना जे बापा चली जाइए एमती अनेक समय जापर बहुत लोक आसवा जीवा गाँव रु बहुत लोक आसता केन्द्रापड़ा जेहेतु 25 वर्ष रही सेठी भी घर बापा से रोते जो देह खराब है मुझे देह खराब किसी पूर्व घिनी आसती बापा नाई ये बापा बहुत दीज ये रुहति घर सी कौन सी कौन रे मुझे रोच से अनेक लोक ये मोर से पर्यंत कहवा गले गोटे अंतर्निहित चेता शून्य अवस्था थी तापरे बापांकर अंतिम यात्रा पाई गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हेबारु मोर चेता आसिला कौन ना मोर गाँ जोटा निजस्व जन्ममाटी बापांकर सेठी बहुत लोक आसते केन्द्रापड़ा जेहेतु तांको कर्मक्षेत्र थिला सेठी ही रोते घर अच्छी सेठू भी बहुत लोक आसते आर घरटा से भौनीर घरटा कल्पना छकरे से क्वार्टरटी पाइला मेन रोड क्वार्टर क्वार्टरटी पाइला सेठी गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति हठात कि सृष्टि है से मैंने कहले नाई ये आम गाँव पुओ आम गाँ बहुत किसी कर गाँव में दाह संस्कार हम ये मैंने कहले केन्द्रापड़ा लोक नाई से 25 वर्ष निज घर भी अच्छी सेठी से मंदिर ये कर भितर गोटे माने बाड़िया पिटा टाइप कंडीशन है हठात कि भितर किसी कहले अच्छा गोटे कथा कर आम भितर बाड़िया पिटा हेल्ले किसी हबार नहीं तांकर स्त्री माने बो को से माने कहले जे बड़ बो अच्छा सी तो स्वामी चल पाखक जावा ना तांको पचारि दबा सी जहाँ कहे से जी कहे गाँव में नापी गाँ को जी दाह संस्कार पाई सी कहे केन्द्रापड़ा दाह संस्कार पाई जावाई ये एति जिते से मो कान बाजिला आ मोर अंतर्निहित चेता जोटा मु नथिली अनकनसियस थी हठात कि गोटे रियाक्ट कली बहुत बड़ पार्टी कली से कहार नुहे गोटे बापा केवल ता पुअर कार अधिकार नहीं किए जजमेंट दवापाई ये जे ये कौटी दाह संस्कार हे मुझे जानी जो पैंट सार्ट पिंधे आज्ञा किसी भी न था मो पाखे बाबा एमती कुंडीकरी ठेन टेकिकी आड़िकी से जो आम्बुलांसटा जो सब गाड़ीटा थुआई थाए तादे पूरे देली लोक डाकुचंती से साई भाई से जो केन्द्रापड़ा लोक सब अरे हेटे सेमती नियंती तो पिंधा पड़ो कई पकड़ा पड़ो ये करा पड़ो सब जिन रेडी अच्छी कोकई पकई रेडी अच्छी मुझे जानी बाबा मुझे टेकली तादे पूरे देली भितरा कबाड़ देदेली ड्राइवर कहली चल पूरी चल चुपचाप पूरी चल ड्राइवर भी है ये मान सब पचरे मो पछू भी अनईनी ग्लास रे पछपटे मुझे अनईनी जे कौन घटुचे बापा मुंडटा मो कोड़े थाए ड्राइवर को ड्राइवर पूरी चल मो पाखे किसी न थाए केवल बापा था पिपिली पाखे जिते हम्प्रे गोटे हम्प थाए से बापा मुंडटी मो कोड़े थाए जो हम्प्रे पड़ा बेले बापा मुंड जो हल हल एमती है से ही बापा मुँह को मनइली मन पड़गला बोले यही लोक मुझे जन्म होते भी मत जो प्रथम घर को आड़िक आसुब ता कोल मो मुंड थी मो मुंड जो टिके हलुतब मुझे मुंड हलाउथी से यही लोकर छाती फुली जाऊब मोर पुओटे ये हसिकी गड़ी जाऊब ये मो पुओ मुई तो हतभागा पुओटे आज मो कोले से बापार मुंड अच्छी मो बापा मो संगे कथबार्ता होनी पिपिली क्रॉस करी गली किसी समय गला किसी ना मो पाखे किसी भी न थाए मोर के भी न था दे क्या भी अनै न थाए हठात कि पड़े आसी किसी बाट अच्छी बस बापा मुह को आउसी दौए बस कहली महाप्रभु जीवन में किसी मागिनी आपको मागे भी ना
अनेक परीक्षा तो कहबिनी अनेक चूरा खाई मुझे जानी आपण कर इच्छा अच्छी कि नहीं अनेक अनेक आघात अनेक परीक्षा देती जीवन में बेले बेले तो कहे महाप्रभु मु सही जाऊँगी तमें हारुच मु जीतुची जी ये अन्य क्या सेमती दबनी हारीजे बस महाप्रभु कहली महाप्रभु जीवन में किसी मागिनी एवं भी मागुनी बस मोर से कहीं ना केवल आपण को छड़ा मो जीवन में कहीं नथिले केवल आपण को छड़ा बस एतिकी आपण से अच्छी ना मो बापा को दाह संस्कार आपण ही करेंगे आपण ही करेंगे मु जानी केतबले पहुँचली स्वर्गद्वार से एते स्ट्रिक्ट नियम नथिला गाड़ी लगेला पर एबे जेमती नंबरिंग करिवो ये करिवो चेक करिवो गाड़ी लगैली गाड़ी पछ ये बसी कहीं नहांती महाप्रभु कही महाप्रभु आपण ही करेंगे मु जीवन किसी मागिनी आज मागुनी जे मो बापा जीवन मागि नी कि बापा जीवन पी एबे भी मागुनी बस मु कही जीवन चली जा दाह संस्कार करने ये आपण को क्षेत्र को आनी श्रीक्षेत्र को आनी ये श्रीक्षेत्र मो सबकि आपण ही मोर सबकि अनेक समय बीती जामती बस किसी माने से अध घंटा घंटा पाखापाखि हम मुझे देखिए एम फॉलो करके 7-8 गाड़ी एमती आसिले मु देखिली सब मोर जी से आसी कबाट ठक ठक कले मु खोलनी भीतर खोलनी ये कली सी आसी मुझे बसती से काच पाखे आस बाड़े मुझे पलि जाऊ से मैंने सेठू माने भाविले यार मुंड खराब हो कौन भाभी देवे से मैंने पाखा पशिले से दूर ठिया बस बापा मुँह पर मुँह देकर एमती बस बोले महाप्रभु ये राति नुह जदि केते राति भी बीती जाए यही बापा को मुँह को धरिकी मुझे बसीतेबी से पर्यंत बसबी गोटे दिन 2 दिन 3 दिन मुझे जानी के दिन बच आपण ही करेंगे केते समय जाइए जानी घंटे कि 1.5 घंटा हठात कि ठक 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 शुभुची मुझे जो बसची से काच पाखे कहले आज्ञा खोलतु खोलतु अनेक माने 5 थर आज्ञा खोलतु श्रीमंदिर आसचु परा झरका खड़ पाखे हनैली सेवक 3 जन आपण मैंने कि भितर जदि भी मत पचारे सेवक मैंने केमती जानले जे आपण को बापा मरीगले कहीं मोर चिन्ह नथिले मु भी जाननी केमती जानले मु भी जाननी से मंदिर नीलचक्र बाना कहीं विपरीत दिगरे उड़े मु भी जाननी कौन पाई मेघनाथ पाचिरी थिले अच्छी मेघनाथ पाचिरी भितर समुद्र गर्जन पशुनी शुभा जाऊनी मु भी जाननी कहीं से मंदिर ऊपर चढ़ई उड़ती नहीं मु भी जाननी से महाप्रसाद बुहाई करी जाउथबो बासना आसना जो सामने ठिया जाती पूजा पंडा मैंने चलू टेकी दिखती एत दूर भंडगर महाप्रसाद बासना किए भरी दिए अनेक किसी प्रश्न अच्छे आम मन प्रश्नवासी आसे जे ये केमती है कहली मु भी जाननी नीलचक्र बाना पवनर विपरीत दिगरे कहीं उड़े सेमती जेतबले मु कबाट खोली थी से मैंने निजे धरी कहले आपण तौल को आसतु तौल को आसली बापा को सही रखिले बापा को रखा तापर
कहले से जो निजे धरिकी अबड़ा कोडुआरे तुलसी गछटाए कहीं मुझे जो आसते आज्ञा कोकई भी नाला कोकई भी नाला मो बापा बिना कोकई रे सेठू मो कोले शोक आसते स्वर्गद्वार बोध हुए कहार इच्छा था मुझे जानी मुझे जो जन्म होते भी मो बाबा मत बापा कोल धरीदे से कि पकई थे मो बापा मो कोल शोक आसते स्वर्गद्वार से जो कुड़ुआरे तुलसी धरिकी आसते कहले यहाँ को आप मुंड उपर रखी दिंतु आउ जन पंडा कहले आउ जन पंडा कहले मु मंत्रमुग्ध आज्ञा क्या जानी क्या चिन्हनी को पंडा को जानी ये करनी मंत्रमुग्ध आउ जन ना ना टिके रुहतु धोती पिंधि ना पूरा धोती पिंधि दवा धोती धरिकी आसते आज्ञा धोती पिंधि जीवन शिखिली से मत पैंट सार्ट ओल्लई दे धोती पिंधे गामछा पकईदे बेकार कहले से तुलसी कुड़ुआटा नहीं बापा मुंड उपर रखु धरिकी नेला बेला हठात गली पड़ा से गली पड़ा भांगीगला कुड़ुआटी भांगीगला बेले आखिरी बेला तादर मुठाए माटी आ तुलसी गछटी बापा मुह उपर जा पड़ा सामना नीलचक्र आखिरे लुह ना से बस गोटे विश्वास थिला महाप्रभु आपण ही अच्छा आपण ही शुणिले स्वर्गद्वार देखु प्रथम माटी मो बापा मुहरे तांकर कुड़ुआरे प्रथम माटी से ही देते बापा मुह पाखे तुलसी गछ पड़ी थाए पर्सन रे मुहरे माटी किछि पड़ी थाए छिटिकी तापरे से पंडा जड़े कहले चलतु सबकि हो सबकि समुद्र को चलतु से कलसी धरी जो पानी उठेक आसती समुद्र गली छोट मत कहले डरतु नहीं मुझे जानी आपन को पानी की डर लगे डरतु नहीं मु अच्छी परा आ पछे आउ जन पछू अनेली देखला पछे आउ जन पंडा अच्छा जमी आगे जड़े पंडा मुझे एस्कॉर्ट बागिया माने मझीरे आगे जड़े एस्कॉर्ट पछे जड़े हूँ कौन भितर रास्ता ये से टे चेता आसला मुझे दौर जो पानी धरिकी आसुए हठात कि जन पंडा को पचारि सामना नीलचक्र देखा मुझे आज्ञा नना आपन केमती जानले जे मु पानी की डरे से कहले आपन पानी की डरते किए कहला मुझे आपन तो निजे कहले ना मुझे जानी मुझे तो कहले आप निजे कहले ना मुझे जानी जी एतिक करुँची से जान बास से कहते मोर मन अच्छे सबकि पिंडी भी जो पानी नहीं आसली देखला को ये पंडा मैंने पिंडी रे बापा को से को रखीदे एमाने भी जो लोक मैंने आसी 50-60 जन आसते गाँव रे से माने शब्द होकर ठिया कि देखुन ये हूँ कौन करुच्ची किए एमती करुच्ची किए एमती जो मैंने कहते केन्द्रापड़ा नवा जो मैंने कहते नाई गाँ को नवा आउ जिते लोक खबर पाई जाते आश्चर्य रोचन करुच्ची किए भाई बंधु कुटुंब समस्ते अच्छा ये तो अलग जड़े भाई बंधु कुटुंब साजी जाइए किए आगे परिचालना करुच्ची बस बापा पिंडी रे काठरे लदा ही जाइए सबुठारु जो कहती बड़ पुओ हवा भाग्य थे मिले मत तो लगे एवं भी अभिशप्त लगे मत कहीं जो बापा मो मुँह देखिकी दिने हसिकी कुलकुल हो कि मोर ये कि जिते पर्यंत बची थे जे पर्यंत बची थे बस मुझे यदि बापा कोल शोई जाए जे पर्यंत बचते बाबा कौन है ना मोर किसी तू अच्छु ना मोर कि मो देह भल अच्छी भल मोर अच्छी तू अच्छु तो माने जो पुओ मुँह देखिले गोटे बापा आस्था और विश्वास पाई जाए
ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ ହେବାଟା ମୁଁ କହେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ମାନେ ସେଠୁ ନିଆଁ ହୁଳା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ କହିଲେ ସେ ହୁଳାଟାକୁ ସେଠୁ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଶେଷକୁ ଏଇ ହତଭାଗା ପୁଅଟା ସେ ବାପାର ମୁହଁରେ ସେ ନିଆଁଟାକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠିକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ପରେ ସେଠି ରହନ୍ତିନି, ଯିଏ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବ। ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଆପଣ ତ ଏଠି ରହିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ଆସିବି। ହଠାତ୍ କିନି ମୋର ଯେଉଁ ଭିଣୀ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇବି ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ଖିଆପିଆ କରିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଆରେଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ PhD ଆଇବି ଅଛି। ସେ କହିଲେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଆଇବିରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କି ସେଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ସେଠି। ମୁଁ ଯାଇ ବସିଛି ସେ ଆଇବିରେ, ନନା ବି ସେଠୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? କିଛି କହୁଥାନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ। ନା ସେବାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଳରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲି, କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଶୋଇଛି, ରାତି 2ଟା କେତେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ନ ଶୋଇକିରି ମୋ ବାପାର କେମିତି ଦାହ ସଂସ୍କାର ମୋ ଅନିଦ୍ରା ହିଁ ସବୁ କରଉଛି। ବାହାରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇଥାଏ, ଦେଖୁଥାଏ ସାମ୍ନାରେ, ଯେହେତୁ ଭିଣେଇ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ବାସ୍ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ବାସ୍ କହିଲି ଆଜି ମୋ ବାପାର ଶେଷ ଦିନ। ଆଉ ସେ ଶରୀର ନଥିବ, ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁ ନଥିବ, କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାହାରେ ଡାକନ୍ତି, ବାଉଁଶି ପକାନ୍ତି, କୋଳରେ ଶୋଇଲେ ମୋତେ କହିବ ହଉ ହେଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଏ, ବସିଥିବେ ସୋଫାରେ ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଅଫିସରୁ ଆସି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇ ତାକୁ ଚାଲିଥିଲେ ମୁହଁଟାକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ଏମିତି ହେଇଯିବି, ମୋତେ କହିବ ହଉ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେ ଡାକ ଶୁଭିବନି। ବାସ୍ ମହାପ୍ରଭୁକୁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ହତଭାଗା ପୁଅଟିଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏତେ ପ୍ରକାର 23-24 ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ହେଉଛି, କେତେ ଇଏ ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଇବେ, ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲିନି। ରାତି 2ଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରସାଦ କୋଉଠୁ ପାଇବି, ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଏଇ ସେଠି ବସିଛି, ଯାଇକିରି ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ବସିଛି, ନନା ବି ସେଠି ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ହେବ, ହଠାତ୍ କିନି ଶୁଭିଲା ଆରେ କିଏ ଅଛ ଏଠି? ସେଠୁ ନନା ଯେହେତୁ ଥାନ୍ତି ସେଇଠି, ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଛି, ରାତି 2:45 ପାଖାପାଖି ଆରି ଭିତରେ ହେବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁକିନି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଚାହିଁକି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଗୋଟେ ଟଲିରେ 200 ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ, କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକିରି, ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧତା ଲାଗେ ନା, ବାସ୍ ଜାଣିଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏ ନନା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ କାହାର? ନା ମହାପ୍ରସାଦ କାହାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ବରାଦି ଭୋଗ ଥିଲା 100ରୁ 200 ନା କ'ଣ କହିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାହିଁ, ମୋ ରାତ ଥିଲା। ସେ ପଇସା ବି ଦେଇଦେଇଥିଲା। ରାତି 11ଟା 12ଟା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଗାଡ଼ି ଏଇ ଟଲିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଲଦା ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଆରେ ଲୋକଟାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଧେ, ଆସିପାରିନି, ପଇସା ତ ଦେଇଛି, ତାର ମହାପ୍ରସାଦ ମାନେ କ'ଣ ଥିବ, ତା ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସେବନ ପାଇଁ ଡାକିଥିବ, କି ମରିଯାଇଥିବ, କି ଖୁସିରେ କ'ଣ
ଯେହେତୁ ବରାଦି ଭୋଗ ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନୁ। 12ଟା ହେଲା, 1 ହେଲା, ସେମିତି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ? ମହାପ୍ରସାଦ, ଏତେ ମହାପ୍ରସାଦ ତ ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ ନା, ମହାପ୍ରସାଦ ପୋତାଯାଏ, ଇଏ କରାଯାଏ। କ'ଣ କରିବୁ? ରାତି 1:30 ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଜଣେ ଆସି କହୁଛି, ଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପୁରା ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି, ଯା ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସେଠିକି ଯା, ମହାପ୍ରସାଦ ଜଣେ ଦରକାର ଅଛି, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପଣ୍ଡା ଜଣକ, ଏ ସୁଆର ଜଣକ ସେଇ ଟଲିରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଏ ପଚାରିବ ଯଦି ମୋତେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ତାର ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ମା' ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଏ, କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ କହେ ଯେ ମୁଁ କାଳିଆରେ ମୋ ପୁଅ ତତେ ଲାଗିଲା। ଆର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମାଗିବାର ପଣ ନେଇ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟାର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚକା ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ମାଗିବାର ପଣ ଭୁଲିଯାଏ। ବାସ୍ ସେଇ ଆଖି ଭିତରେ କେବଳ ଲାଗେ ଜୀବନଟା ସବୁ ମିଛ, ଦୁନିଆରେ ଏକା ସତ, କାଳିଆରେ ତତେ କ'ଣ ମାଗିବି। ବାସ୍ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିକି ଆଉ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶରୀର ଲୀନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମୋକ୍ଷ ପାଇକି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ରହିକିରି ଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଳିଆ ପାଖରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲୁ। ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯାଅ ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ଏତେ ରାତିରେ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଦୋକାନ, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ବାହାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲି। ସତରେ ସେଠୁ ଦଳକା ପବନରେ ମୋତେ କ୍ଷୀଣ ଭାଗିଆ ଶୁଭିଲା ବାପାଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାହାରେ। ଏଥର ତ ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବି ଅଣା ହେଇଥାଏ, ଅସ୍ଥି ବି ଧରିଥାଏ। ଏଥର ତ ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଲା। ଏଥର ଗାଁ ବାଲା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତା ମାନ, ଯାହା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯା। ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ଥିଲେ, ଗାଁର ଲୋକ ଥିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷମା ତ ମାଗିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବାପାଙ୍କୁ କୋକେଇରେ ଆଣିନି, ଇଏରେ ଆଣିନି, ଇଏ କରିଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁନି। ଏଥର ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ କହିଲେ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବା, କର୍ମ କରିବେ। କର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଦିନ ବାପାଙ୍କର ତୁଠ କର୍ମ ଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ସୁଧି ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଏ ଘଟଣାର। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେବ, ଭାତ ରନ୍ଧା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁଠଟାକୁ ଜେନେରାଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ଅତୁଠରେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଅତୁଠ, ସେଇଠି କରାଯାଏ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁଠ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନି ସେଠି ଯେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ଗାଧୋଉଥିଲା, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହୁଛି ଶାଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ତାକୁ ଯାଉଛ? ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ କିଏ, କାହିଁକିନା ଜେନେରାଲ ତ ଆମେ କିଛି ଅକେଜନରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ କି କାହାର ପୁଅ କି କ'ଣ ସେ ସେଠୁ ସେ ପୁରୋହିତ କହିଲା, ମା ଆମେ ପୁରା ଯାଉଛୁ କର୍ମ ପାଇଁ ଅତୁଠକୁ। ନା କାହିଁ ଏଇଠି ଗଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଗାଁର ଗୋଟେ ନିପଟ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ। ନା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ, ଇଏ କାମ କ'ଣ ତୁଠରେ ହୁଏ? ନା କେଉଁଠି କରିବ ତାହେଲେ? ନା ତୁ ଜାଣିନୁ ଅତୁଠରେ ହୁଏ। ନା ଅତୁଠରେ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କର? ତାକୁ ମାର୍ଜନା କେମିତି କର? ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ନା ଆମେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ପକାଇକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ସେ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ମାର୍ଜନା କରିଦେଉ। ଯେଉଁ ଅଶୌଚ ହେଇଥାଏ, ନା ଏଇଠି ସେଇ କାମ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବନି? ସ୍ତବ୍ଧ ମୁଁ। ପୁରୋହିତ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠି ବସିଲେ ତୁଠରେ।
आकाश को ओह्लैଥିଲି महाप्रभु आपण कौन न करिपारନ୍ତି क्षणिकरे यदि कोटि लोकंकर चिंता शक्ति की जी परिचालना करिपारନ୍ତି भावांतर सृष्टि करिपारନ୍ତି सी मो महाप्रभु मो अतुटरे बसी नथिले आज्ञा से तुटरे ही एई कर्म कराई जाइतला कि से बुढ़ी मौसी की मुंडे बुद्धि पुड़ेला जे जदि अतुठे करुच ताकू फेर मार्जना केमती करुच ना पंचशस्य पकईकि आम मंत्र बोलिकी से जगह ना से यहीटा को जब अशौच हो गला ये तुटटा पुणी पंचशस्य पकईकि ये करदे साड़ू कहीं नौच ताकू ये बस अच्छी प्रति मुहूर्त अच्छा प्रति क्षण अच्छा प्रति भल पाइबार पड़े अच्छा विश्वास सी मोर निश्वास सी मोर ये विश्वास भी अच्छी ये निश्वास थिबा पर्यंत तांकर होइकिरि अच्छी तांकर ही थिली तांकर ही रहीते भी तमें पछे मते भल पाओ कि न पाओ महाप्रभु मु जानिनी मो भल पाइबा तमें मो भल पाइबार प्रमाण तमें ही देइछ आउ अनेक कथा अच्छी आउ केबे कहबी आपण मैंने भले थांतु गोटे विश्वास थांतु गोटे भरोसा थांतु आम पाई आम महाप्रभु तो चिंता रही जय जगन्नाथ।